শ্রীহরি হা হা উমা কান্তায়নি গৌরী কালী হৈমাবতী ईश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपूर्णा पार्वती दुर्गा मुढ़ाणी चंडिका अंबिका माँ राजे राजेश्वरी माँ नमस्ते दुर्गे नमस्तुते हा हा हे हा हा आहा बंदे गुरुदेव खे नम दंडवत हे बंदे गुरुदेव खे नम दंडवत तब सुदया हेले गाइबी गाहाण गीत बही धरी पढ़ी नेले पद जाए रही आज्ञा गाइबी गाहाण श्री गुरु को ध्याई एणु प्रथमे बंदई पिता माता चरण द्वितीय विद्या गुरु को करई जणाण तृतीय बसी अछंती सकल पंडित समस्त पाद तल रे कोटि दंडवत पढ़ी नेला बेले अशुद्ध हेउची पद एणु पढ़ी नेला बेले अशुद्ध हेले पद मिसाई ने बहे सभार विपुद आज मान्य हेउअछि ध्रुव एही यज्ञ रे आज मान्य हेउअछि देवता हे आस आस मो देवता कुहन्तु सुंदर कथा एणु केहू देवता प्रसन्न आहा केहू देवता प्रसन्न सुंदर कुहन्तु नाम शुण गायक तम मन को देई शुण गायक तम मन को देई आउ एक प्रश्न पचारे मुहि आउ एक प्रश्न पचारे मुहि एणु पचार पचार तब सुंदर बाणी चाहि करी अछंती मो पंडित श्रेणी केहू कथारे आपणक मती पचार पचार मोहर कला हाथी आ मनरे जा भाविछंती कला हाथी मनरे जा भाविछंती घरर घरणी हेला गौडने केहू आड़े गला सही सुजन हे केहू आड़े गला सही जानी न पारुछि बुली बुली मुही ताकू जे खोजुछि मुई सुजन हे ताकू जे खोजुछि मुई देख घरर घरणी मोर घरर घरणी हेला गौडणी केहू आड़े गला सेई सुजन हे केहू आड़े गला सेई हाँ
ସେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା କେଉଁଠେ ରହିଲା ତାକୁ ନ ପାଉଛି ମୁଇଁ ସୁଜନ ହେ ତାକୁ ନ ପାଉଛି ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆହେ ଶୁଣ ହେ ଗାୟକ ଖୋଜି ଆଣି ଦେବ ତହିଁ ଗାୟକ ହେ ଖୋଜି ଆଣି ଦେବ ତହିଁ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଘରର ଘରଣୀ ହେଲା ଗୌରଣୀ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଶୋଇ ହେଲେ ଖୋଜୁଛ ଆପଣ ହଁ ହଁ ହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଖୋଜିକିରି ଆଣିକି ଦେବି ହଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଜୟ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିଣ ହୋଇଲି ଅନ୍ଧ রাধা গোবিন্দ জপি ন পারে পরমানন্দ রাধা গোবিন্দ एणु चंद्रसेना भारीजा राधिका चंद्रसेना भारीजा राधिका दिदे दिन हजि जाइथिले खोजिले का पाइब मन बुझाई देवी यह कारण पाइब मन जेबे हरिवंश ठारे जे रही अछि मती ये बुझाई देवी सभारे संग साथी हरिवंश ठारे देवे नाही तब मन ईश्वर पार्वती आड़े करबी गमन असुर कुमारी बापाई प्रभु काशीवासी गोपालुनी बेश होइले मो माँ पार्वती प्रियति जतन रे दथी क्षीर को धरिण असुर कुमारी बाकुमा कले गमन एने नित्य गोपालुनी हेलुल जननी गाई चराइलु बने नष्ट कृतिबास तोते कलास आहा निरखी चाहिलु ध्यान गो नर मुंड मालिनी नर नारी कुल शिरोमणि गो नर मुंड मालिनी राम लक्ष्मणम पूर्वजं रघुवर सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणाकरम गुणनिधि विप्र प्रिय धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्ति ए बंदे लुकाभिराम रघुकुल तिलक राघवण रावण अली आजिर ये जो माँ मंगला कोठीशाल यात्रा रे गाहाणी एवं देवता आके दुई जनर नृत्य गीत रे मनमुग्ध होई आलीपुर नवघन जेना गाहाण को 10 गोटी भारतीय मुद्रा देवता को 20 गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण कर जय हिंदू जय कला जय माँ मंगला
ଏଣୁ ଆନନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବା ଜଣ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନୋଡ଼ା ନୋଡ଼ା ଏଣୁ ଯୋ ବାବୁ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ବାବୁ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦୟା ରଖିଥିବା ଦୟାର ସାଗର ଏଣୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ବିପଦ କାଳରେ ରଖିବେ ମାଏ ଦଣ୍ଡକାଳୀ জয় জয় গো তুহি মঙ্গলা মাত বাবুଙ୍କୁ ঘোড়াই রখিবু তো তপন তো ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଲା ଅସୁର ଏହି କଥାରେ କି ମନ ହେ ମାନିବ ତୁମର ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ପୁରାଣ ସାଗର ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଲେ ପୁଣି ଯେ ଅସୁର ସହି ନ ପାରିଲା ଯେ ବସଧ୍ୟାମାତ ସଭା କରି ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ହେ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ହେ କୁବେର ନୈଋତ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ सतुरी गोटी भारतीय मुद्रा बाजावाला को 70 गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण କରିଛନ୍ତି। जय हिंदू जय कला जय मां मंगला। जय स्वामी नयन पथगामी भव ही तुम्हें भव आमर जो आलिपुर ग्राम जो ठाकुराणी यात्रा आमर अच्छी मनमुद्र खुशी रे कृष्णचंद्र गौड़ आ सीमा गौड़ चढ़िया को 50 कोटी मुद्रा अर्पण कर जय कला जय कलिंग से बापन को भगवती पणत घोड़े रखी था एणु नमो नारायण हे कृष्ण दामोदर हरि देव चक्रधर गोविंद गोपाल गोपी नाथ नंद सुत मुकुंद मुरारी वासुदेव हे अच्युत कृपाणु मधुसूदन को सारिबा मन माधव पुंडरीकाक्षम देवकी नंदन जनार्दन बलिधंती जगत ईश्वर दैत्यारी मुक्तिदाता यशोदा कुमार विष्णु जदु कुल श्रेष्ठ अदिति कुमार वर्णमाली ऋषिकेश श्रीपति श्रीधर विश्वनाथ बोली बुणी हे बाबूंकर नाम विश्वनाथ बोले पुणी जे बाबा शंकर विश्वनाथ बोले हे प्रभु चक्रधर विश्वर जीए बोलावंती नाथ आज आनंद दक्षिणा हे देले तुरंत ये तो विश्वनाथ ये बाबा शंकर
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଦୟା କରିବେ ଅପାର ଇଏ ଗଣେଶ ଠାକୁର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବେ ଲଡୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ତାଙ୍କଠାରେ ଅମୃତ ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ଏଣୁ ସତୁରି ସତୁରି କରିଲେ ଯେ ଦାନ 140 ଟଙ୍କା ବୁଣି କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ଦୟା କରିଥିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳା ମାତ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ହେ ଅମୃତ ବଣତ ମୁଁ ସଭାରେ ଯୋଡୁଛି ହସ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ ସଭାରେ ଯୋଡୁଛି ଏଣୁ କୃତିବାସ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କି ବୁଣି ହେ ଭେଟିଲେ ତହିଁ ଇଏ ତ କରି ଅଛନ୍ତି ବୁଣି ମାଦକ ପାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପଟାକୁ ଯେ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦତ୍ୟମଣି ଇମିତି ତାରି ଯାହାର ଯେ ହୋଇବ ଘରଣୀ ସଂସାର ରାଜଭୋଗ ଗୁଣି ଯେ ଭୁଲିଯିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିଦାନ ପୁଣି ହେ ମାଗିଲେ ବାଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ କହିଲେ ପୁଣି ମାତା ଭଗବତୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାର ଜନ୍ମ ରହିଛି ଏଣୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ହେ ଦହିକି ଖାଇଲେ ପ୍ରୀତି ଦେବାକୁ ମା ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଶୁଣ ଦତ୍ୟମଣି ଗୋଟିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଦେବେ ବସାଇବ କନ୍ଦର କାନ୍ଦରେ ବସାଇ ନୃତ୍ୟ ଯେ କରିବ ମାତର ତେବେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ହୋଇବ ବିଭାଘର କରିଦେଲେ ପୁଣି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଉପରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ସେଇ ଏଣୁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋହର ସୌଜନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରି କେତେ ଦୂରକୁ କରିଲେ ଗମନ ଖୋଜୁ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ବାବା ଭୋଳାନାଥ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲେ ପାର୍ବତୀ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ତ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଦେଲେ ବସାଇଣ ତଳିପାଦ କରିଦେଲେ ମା ସେଦିନ ଆଉ ପିଣ୍ଡରୁ ଯେ ଗଲା ପ୍ରାଣ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ଆଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଯେ ଗଲା ଅସୁର ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ପଶିଗଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଲ ହୋଇଗଲା ଡିବାରେ ଏବେ ତାର କେଉଁ ନାମ ହୋଇଛି ଭାଇ ସେ କଥା ସଭାରେ ଦେଖି ଦିଅ ବୁଝାଇ ଯେଉଁଠାରେ ବସାଇ ଦେଲେ ମାତା ଭଗବତୀ ଏମିତିକାର ଗତ ଗୋଟେ ହୋଇଅଛି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ବୋଲି ତାହାର ହେଲା ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଗରକୁ କଲେ ସେହି ଦିନ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଥରେ କଲେ ସ୍ନାନ ପାପ ପଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ବୁଣି ଯିବେ ହୋଇଣ ଦେବତା ଆସି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର କରିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବେଦବର ଏକା ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଏପରି ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର୍ଥରୁ ପୁଣି ହେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଛି ତ କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଯମୁନା ସରଜ ଗୋମତୀ ଗଣ୍ଡୁକି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ କାବେରୀ ଯେ କୌଶିକୀ ସୁକାନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ନିତ୍ୟ ରୂପା ତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ବିମଳା ନିର୍ମଳା ନର୍ମଦା ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ସତୀ ଭାନୁମତୀ ନାରାୟଣୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭାଗୀରଥୀ ଦି ଗଙ୍ଗା ଯେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ରାମ ବେଣୀ ରୁଦ୍ର ବେଣୀ ଫଲଗୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗାମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ
ऋषि कुलिया काशी क्षेत्र प्रयोग गौतमी सकल तीर्थरु बुणी होइब उत्तम ଆଉ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଯାଇ ନାହିଁ ହେ ଜାଣ हाँ आउ को तीर्थटा बुणी हे करी नाही गति गोदा बरी बोली पुणी तार नाम गोटी ଠିକ तांकु अभिशाप देई अछंदी काशीवासी ହଁ निमंत्रण पाई पुणी नंदी जाइछंदी इंगित भावरे कहिला गोदावरी नदी छुईबाकु नाही अपवित्र देह आजी मिछरे कहिदेला ये परिबाणी नंदी आशी शिवकु जे कहिले से क्षणी ये तो जोगारूढ़ पुरुष पार्वती पति जोगरे सकल हे जानी देले ये परी कहीं कहिला वचन सबु बेले अशुद्धतार हेउ देह जान तेणु करी सब बेले तार देह हो बोली ये नर्मदा गोदावरी जो शुणिला आसी शिव पाद तले पड़ा प्रभु ହଁ ହଁ मु एडे बड़ बड़े तीर्थ नदी मु सब बेला पूज्य हेबी शिव कहले को सहित को लोक सहित केमी कथबार तू जानिनु हेले तू जो बिना भाव कहूचु मोर राग शांत है एणु 12 बरस पुणी पड़ब 13 मास से दिन से 13 मास काल होइब सुधी मानव जातिर विवाह कार्य नहेब किछि 13 मास पुणी 12 वर्ष पुणी 13 मास तोर पवित्र नदी होइब तो तेणु बिंदु सागर पुणी हे करिले प्रतिष्ठा जहाँ पचारि पुणी ए सभारे पाइला कि तब मन आए भाई पाइला कि तब ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଦେବତା ଆସନ୍ତୁ।